Vision plus Jabaranin kan. La tribune, Faso Kuma Nabe Faso Jo. Nous avons l'honneur et le privilège aujourd'hui de recevoir sur notre plateau le plateau de ce tout premier numéro de votre émission préférée, La Tribune. Vraiment, il y a comment on dit que c'est que ça veut dire que maire ka barage, maire de barage ni musagade. Il y a ta kala jamana rekonobi. École privée bengna tiani angadoui. Sous forme de traite des Noirs, si 11 millions d'êtres ont été arrachés de leur terre d'Afrique pour la plus gigantesque déportation de l'histoire humaine. De manière générale, je pense que notre pays est dans une situation où il y a un fossé de plus en plus important entre la base et le sommet. La tribune émission mais n'a pas vision plus Jabarani kanana. Ikera politique mayo, ikera dugutigi yo, ikera tontigi yo. Ikera kamalen kuntigi yo, wayera kera muso kuntigi jiya mao made be an ve jamana ngono ko kuma de bi da kuma me na be faso jo la tribune dalele no aw bela jeleye awa jiya mago batiku tabale gosile flani aw ye ni aw be fa aka publicité o ka ye ni émission tuma bay na sa abe se ga an wele an ga daga duru soro sirala la tribune kuma ka me be faso jo. Avla jere jokul chamani musuma demiseni makoro ambe aw bela jele fo ka kla ka foye kaw bismillah Vision plus TV Jabarani kan awa ko misigwende ma minge daka sonana na kunna abo nyana bolike kodala koroni gosigo jugubi kana soro goya mafe anga ta kunu go yoroni na iba soro kunu ndai ndai jara koni maye bugurike ikulenge nya bela jele nyana ikelemi kloke klongo klo kelengelen dlo o mandi ola bi an wulila ka yala komi ladala kula ami jemo ka min blato ka amba wele ko La Tribune faso jo kuma ka min nabi faso jo ola ambe wuli ka se jamana ngono feretigu ma namolu wele ko politiki maw feretigi ye maye mami me fereke ka se ka jamana deme mami ngwa ye feretigi ye awa jamana bi se ka dara da olu de kan mami ngwa ye feretigi ye olu de bi jamana indo akunu anabi ola bi an wula ka se demesen na ma do ma afana ye politiki maye ko demesen tege ko juma bi makoroba dege noni ola an wula ka se mami ma an ba yere nyininga atoko ni ajamuna ani abibo faj menve malinye doa tari malinye dedi ambe baroke o ka sabu nye baro ina ma min zoro baro la anda soro kelela kelebe ma kana bloki farati kura soro ye abadani o kuma mbalima ke e bismillah itoko ani jamu e bi bomi e ye jonyi malinye doa. D'accord mbalima ke mbi foki wala nyimando mbaw fo ka awala nyimando de Vision plus ma bela jeli kadam na nyemogo fo ta si a gardien planton nga foli be bela jeli kren nyala aw munun wulila somadena kana soro fo nsigiro la nga foli be si awma ne to e Boubacar Diarra nsigiro benimbe commune du Mandema commune du Mandé alebe cercle mun kono we katiye katibe région mun kono we kulikuru ni nyini nga ka fo ko ni malien mba fiye ka fo ni malien 100% ni bamanay mbe bodugumina oye banambaye banamba cercle de banamba nga commune oye boron dugumindo o bafu mako e sanambaye oye mfa bodugi ne resort la Bamako ya Bamako quartier muna oye jigoro ni pareil sigi chogoyawla masaw nana kana sigi commune du Mandé kono kren yala dugumina num tokoy ko kanajigila mfaw be jate o tuti ke baga do fe parce que nana kasoro dugu ñu tete me du dama do kam donc sigi chogoyawla nye ko don commune kono ya donc be sega fi ka fo nye malien
bɛɛ bɛ n dɔn ni tɔgɔ min ye commune kɔnɔ o ye Boubacar Diarra mais Banfa. Donc n'i ko n k'i jaabi n bɛ se k'a fɔ n ye maliyɛn 100% ye. Abubakar Diarra Banfa i Diarra awa yana an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ komi i ye yan sigida maa ye Manden sigida kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ kanajigila min i y'a jira k'a fɔ ko a tu tigɛbaw e ka maakɔrɔbaw dɔw sen bɛ a la fɛn min m'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ k'a cili ko b'o kɔnɔ o kuma sigida joli de bi kanajigila yɛrɛ fɛ i bɛ se k'o da fɔ an ye wa yanni an ka don babu kɔnɔ. Commune du Manden yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a sigilen bɛ ni dugu 25 de ye dugu 25 in na mairie siège bɛ yɔrɔ mun na mairie sigilen bɛ Wɛnzɛndugu a dugu 25 n'i y'a ta k'a lajɛ a dugu fɔlɔfɔlɔ ye kanajigila ye ka taa kɔrɔnyan fan fɛ kanajigila ale ni commune 4 gunnen don ɲɔgɔn na commune 4 dugu laban fɛnɛ kana tilebiyan fan fɛ n'o ye Sebenikɔrɔ ye n'i taara Worodugu fan fɛ n'a bɛ f'o ma ko sud ani Bankumana commune bɛ danbɔ ye dugu laban min bɛ o tɔgɔ ko Kursale n'i taara tilebiyan fan fɛ n'a bɛ f'o ma ko west ani Sibi commune bɛ danbɔ ye dugu laban min fɛnɛ bɛ o ye Kamale ye n'i taara maintenant Kɛɲɛkaɲan fan fɛ an ka dugu laban ye o ye Ntegedon Tanfara an b'a f'o ma ko Kulu sanfɛ o yɔrɔ la ani commune 2 bɛ taa gun ɲɔgɔnna ye n'o ye Duguduman commune ani Duwabugu commune mais commune du Manden kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale composelen bɛ ni dugu 25 de ye. An y'o faamu nka hali bi an ma fara ɲɔgɔn na a bɛɛ kɛra maa min ɲɛna o bɛ se ka caman lakali ye a la bi Wɛnzɛn n'a a ka sigida a yiriwalen don bi kosɛbɛ ani kununko tɛ kelen ye sigi bonyana jama cayara awa yala aw ye fɛɛrɛ jumɛn de kɛ ka se ka a ka yɔrɔ développer ta yanni e ka nin jɔyɔrɔ sɔrɔ i bɛ sigida in kɔnɔ a mɛnna yanni i filɛ i place min na yanni k'o sɔrɔ aw ye fɛɛrɛ jumɛn de kɛ walasa ka se ka dugu in bonya ta ka kɛ dugu dumanba ye. Place min ni Ala y'o nɔgɔya an ye bi bi na n'i y'a ta k'a lajɛ ne ye commune du Manden maire ka dankan fɔlɔ ye n'a bɛ f'o ma ko premier adjoint nanzarakan na n'i y'a lajɛ o bɔra kalafili min n'o kɛra san 2016 novembre kalo tile 20 o kalafiliw jaabiw kɔfɛ Ala nana ka na Manden marali don maa min garijɛgɛ la sinon parti politique min garijɛgɛ la o de ye maire faso jigi ye donc ne ye maire ba ka dankan fɔlɔ ye n'i ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko commune in développera cogo mun na n'i y'a ta k'a lajɛ o siratigɛ la commune a gunnen bɛ Bamakɔ la fɔlɔ o ye sira ye min bɛna se ka commune in développeli sira teliya parce que commune in gunnen bɛ capitale la fɔ maaw yɛrɛ bɛ fili kuma dɔw la o tɛ an ni capitale commune dɔw bɔ ɲɔgɔn na i bɛna ye k'a fɔ ko ni sɛbɛ donna fɛn dɔw ma o la yiriwali la dɔrɔn i bɛna ye k'a fɔ ko développement ka teli sinon n'i y'a ta k'a lajɛ 99 ani bi cɛ n'o ye san 1990 ye kalafili sigida kalafili fɔlɔw kɛra Mali kɔnɔ donc n'i y'o ni bi lajɛ ka na se élection laban in ma n ye mun fɔ le 20 novembre 2016 i bɛna k'a fɔ ko commune ka développement teliyara kosɛbɛ et puis n'i ye secteur fɛn fɛn ta k'a lajɛ n'o ye fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ adamaden ka taaɲɛ siraw ye k'o sigida taaɲɛ ye i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen yakubayara commune in kɔnɔ yan donc an bɛ se k'a fɔ jateminɛ bakuruba la d'abord jamana yɛrɛ ye taasira mun ta n'o ye mara cɛma bɔliw ye
anw bɛ se k'a fɔ ko o mara tiɲɛbaboli de y'a sababu fɔlɔ ye n'an b'a fɔ o ma k'a fɔ ko décentralisation. Donc o politiki o de ɲana kojugu. Donc ni o ɲana fɛn o fɛn min bɛ bɔ o kɔnɔ an b'a jigin k'a fɔ k'o ye fɛn ɲuman ye. Bon ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n y'o de fɔ n ka kuma tɛmɛnenw na k'a fɔ n ye kodɔn commune in kɔnɔ yan. Hakilina minnu fana ye n bila ka laɲiniw kɛ walasa sigida n fana bɛ se k'an sen don a la a taaɲɛ la. Olu hakilina kumaba dɔ ye jumɛn ye? O de ye maa o maa ni Ala y'i dan k'i kɛ mɔgɔninfin normal ye i kan ka i sen don ka hami i ka jamana yɛrɛ bɛ taaɲɛ cogo di, i ka sigida bɛ taaɲɛ cogo di. O ye hakilina fɔlɔ ye min ye n yɛrɛ pousser ka wuli ka don nin taabolo ninnu kan. N'o taabolo n'o ye politiki taabolo ye. Donc n ye laɲini minnu kɛ ka kɔn bi place in sɔrɔli ɲɛ o laɲiniw n'i y'o ta k'o lajɛ olu de taara sigida mɔgɔw jimin sira fɛ. Donc o de nana ni place sɔrɔli ye. N'i y'a mɛn ko fɛɛrɛtigi politiquement o ye fɛɛrɛtigi de ye. Fɛɛrɛtigi kan ka kɛ maa ye min hakili ka bon. N'o kɛra a bɛ fɛn o fɛn kɛ o bɛ ja sigidenw ye o bɛ ja a kɔmaw ye. Jara Sangaranga o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen parti politique dɔ bɛ yen min ye an ka jamana in parti politique kɔrɔba ye. E bɛ parti politique min na an bɔra kalama k'a fɔ k'i ye o parti jeunesse président ye. Ni parti in tɔgɔ fɔra a b'a hakili jigin kabini Modibo Keyita. Denmisɛnninma dun caman bɛ yen bi u b'a fɛ ka ɲinɛ parti in kɔ. Yala ne bɛ fɛ k'a dɔn maire joli bɛ aw bolo a ka parti na, député joli bɛ aw bolo, parti in yɛrɛ ye jɔn ye dɛ, i ka tila ka segin a tɔgɔ kan an k'o faamu. Parti in yɛrɛ ye mun fɛn ye? Parti in ye mun? D'accord, ka ɲininkali nin diyara n ye kosɛbɛ surtout i ye min fɔ i ka kuma kɔnɔ. Maa caman bɛ yen d'abord olu yɛrɛ bɛ parti in kɛ cɛkɔrɔba parti de ye. Bon peut-être n t'a dɔn n'a sɔrɔ i maloyara kuma ma dɔɔni. Mais k'a yira an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko parti in ye parti kura ye mais parti in tɛ cɛkɔrɔba parti ye. K'a sababu kɛ jumɛn ye? Don mun na Modibo yɛrɛ bɛ parti in créer hakilina nana la k'a fɔ k'a bɛ parti in sigi sen kan. O donni kama n'i y'a lajɛ Modibo denmisɛnnin don wa Modibo ka fanga a kɛra maa minnu fana ɲɛna. A kɛɲɛnabaga bɛɛ ma ban. An bɛ se ka Seydou Badian fo la. Seydou Badian Kuyate a bɛ nommé don min na k'a kɛ ministre ye. Seydou Badian tun tɛ san 30 bɔ. Donc k'a yira maliyɛnw na parti in ye parti kɔrɔ de ye mais parti in tɛ cɛkɔrɔba parti ye. Bisɔn wɛrɛ na yɛrɛ ɲɛ bɛ ne la. Wa n kelen tɛ i ka ɲininkali sera a ma. N'i y'a ta k'a lajɛ bi anw fɛ Manden yan an maa 8 de ye san sɔrɔ RDA tɔgɔ la. Maa 8 min ye san sɔrɔ RDA tɔgɔ la o de nana ni commune mara dili RDA ma. Kati cercle kɔnɔ n'i y'a lajɛ Moribabugu ale maire ye parti in den ye k'a daminɛ 99 fo kana se élection mun kɛra novembre 2016. Donc mandat 4 n'i ye Moribabugu ta k'a lajɛ Moribabugu dirigelen bɛ ni parti kelen de ye. O ye misali belebeleba ye k'o yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na, k'o yira maa o maa ni o bɛ parti in dɔn kɔrɔlen ou bien n'a bɛ parti in tariku jate minɛ kɔrɔlen o b'a dɔn k'a fɔ ko parti in ye danaya parti de ye. Wa maa o maa ni Ala y'i garijɛgɛ don a ɲɛmɔgɔya la bolo bɛ se ka sin la fɛnɛ ko i ye danayama ye
Sinon Bamako n'a kɛrɛfɛ dugu la maire ka sɔrɔ k'a fɔ ko i bɛ san mandat 4 kɛ hali ni RDA t'a fɔlɔ ye sa mais kuma kɔni min ka surunna sisan b'a fɔ ko RDA fɔlɔ ye o de ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ parti in bɔra yɔrɔ jan wa hakilina min bɛ parti in na o de ye jamana in a kunu fɔ a bi a ko hakilina minnu b'a kɔnɔ o de ye jamana in bɛ se ka jɔ cogo di kelenya ani ladiriya ani bolodi ɲɔgɔn ma kɔnɔ donc o siratigɛ la n'i ye parti in ta k'a lajɛ diɲɛ don o don parti in bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn kura de Mali kɔnɔ yan parti in bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn kura président Modibo Keyita ka discours dɔw bɛ yen n'i y'o kala bi k'a lamɛn i b'i kala kan k'a fɔ ko président Modibo ma sa k'a sigilen b'an cɛla yan a ye discours in labɛn o kɔrɔ ye di maa minnu ye jamana in dɔn a kunu f'a bi olu de ta ye parti in ye donc n ka kuma kɔnɔ komi n y'a yira k'a fɔ parti in tɛ parti kɔrɔlen tɛ o ye k'o yira maaw la jamana in mɔgɔkɔrɔbaw de bɛɛ lajɛlen tun bɛ parti in na n'i y'a ta k'a lajɛ maa o maa ko bolo tun bɛ siyan la jamana in kɔnɔ yan ko nin ye maakɔrɔ ye nin ye kodɔnna ye i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɔra parti in kɔnɔ ou bien a bɛ parti in kɔnɔ o de la an kɔsana denmisɛnw an ye parti in kɛ ko cɛkɔrɔba parti mais parti in tile kelen ma kɛ cɛkɔrɔba parti ye wa hali bi an bɛ yɔrɔ min na cɛkɔrɔba parti tɛ siratigɛ la n'i ye ɲininka ko ka dɔɔni fɔ parti in kan n bɛ se ka kumaba minnu f'i ye bi o ye nin ye i da sera ko maire joli b'an bolo yan fanw fɛ n'i ye Manden yɛrɛ ta dans l'ensemble c'est-à-dire k'a daminɛ poste de contrôle Sebenikoro la ka taa bila frontière Guinée la i bɛna ye k'a fɔ ko maire 2 bɛ an bolo yen ani conseiller 4 o y'an ka Manden yanfɛ côté ye donc n'i ye yan bila ka taa Moribabugu yan fan fɛ n y'o kuma fɔ n ka kuma kɔnɔ donc en gros Kati cercle kɔnɔna député tɛ an bolo Kangaba cercle la adjoint ya poste b'an bolo ye n'o ye maire adjoint ya ye ani conseiller olu b'an bolo comme Manden bolo in fɛ yan cercle 2 de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye cercle de Kati ani cercle de Kankaba ye donc bin na parti ɲɛnamalen don yan kosɛbɛ kosɛbɛ wa n'i ye a élu fɛn ta k'a lajɛ i bɛ n'a ye a la maakɔrɔba o ye san 55 ye sinon a tɔ bɛɛ b'o dugu ma donc k'a yir'i la k'a fɔ ko parti denmisɛnnin parti don awa bi na n bɛ se ka camanba fɔ a la mais comme wagati kow don n bɛ se ka dan nin yɔrɔ la yan fɔlɔ Jara Sangaranga ni ne ye parti in faamu ni ne yɛrɛ ye parti in faamu a bɛ n'a fɔ minanba min ni minanmisɛnnin tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ biri a kɔnɔ n'i ye ɲininka dɛ ne yɛrɛ o tɛ n ka question kɔnɔ ɲininkali ye o ye ne yɛrɛ ɲininkali ne b'a fɔ n ko anw ye parti politique fɔlɔ min dɔn o ye RDA ye yala fɛɛrɛ dɔ bɛ aw bolo komi bi denmisɛnninw de ka ca la kosɛbɛ maakɔrɔba yɛrɛ t'a la nka anw minnu ko mɔgɔw y'a jate k'a fɔ ko parti cɛkɔrɔba politique don parti don fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo ka se ka aw ka parti yɛrɛ mankutu kosɛbɛ waasa mɔgɔw ka se k'a dɔn aw y'o fɛɛrɛ sigi wa o fɛɛrɛ bɛ aw bolo parti in kɔnɔ wa komi e y'a jeunesse président ye o fɛɛrɛ bɛ aw bolo wa walasa mɔgɔw bɛ se ka parti in dɔn cogo min na d'accord o fɛɛrɛw b'an bolo ye ɲininkali min kɛ sisan o fɛɛrɛ b'an bolo a di ka contribution ye dafala min kɛ
Mali parti politique fɔlɔ de ye RDA ye i ma fili i y'a fɔ cogo min na o yɛrɛ don parti politique fɔlɔ min kirira Mali kɔnɔ yan o ye nin parti in de n'o ye IMRDA faso jigi ye fɛrɛ minnu sigilen bɛ an bolo o fɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn ye n'i y'a ta k'a lajɛ n fana si ma taa yɔrɔ jan sa mais n bɛ jate denmisɛnnin fitinin fɛ donc ka denmisɛnnin sɔrɔ Bamako kɛrɛfɛ tan parce que n'i ye Mali politique ta k'a lajɛ i bɛ n'a ye commune minnu mabɔlen bɛ yɔrɔ ka jan Bamako la olu maire kow cogoya ani commune minnu bɛ Bamako kɛrɛfɛ tan i n'a fɔ an tan cogoya kelen tɛ donc k'a yirila k'a fɔ ko ne yɛrɛ bɛ misali ta n yɛrɛ ma fɔlɔ maa caman bɛ yen n'u ye n ye u ye ɲininka n ye n ka parti f'u ye n b'a dɔn fɛn b'u kɔnɔ donc ne yɛrɛ bɛ misali ta n yɛrɛ kan fɔlɔ an ye taabolo minnu fana sigi sen kan n'o de ye maaw bɛ se k'a dɔn cogo min na k'a fɔ ko parti in tɛ maakɔrɔba parti ye wa denmisɛnw bɛ se ka na a la o taabolo fɔlɔ-fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye parti in jɔ sen yɛrɛ ye jumɛn ye jamana in bolodi ɲɔgɔnma ka mun kɛra mun ma kɛ ka hakili to jamana in na ka jamana in nadon bɛrɛ la min b'a to an ka kɔrɔlen minnu tɛmɛna an ma tiɲɛ an ma olu fili an kɔfɛ wa minnu fana bɛ nale ka sini ɲɛsigi cogo ɲuman na n b'o misali dɔ d'i ma n'i ye jamana in ta k'a lajɛ bi Mali cɛ a n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔ maa maa b'a kini n'a numan bɔ ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen haminen bɛ ni jamana in ye bi Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko jamana in tɛ sen kelen kan donc jamana tɛ sen kelen kan o bɔra jɔn na o ye ɲininkali gɛlɛn ye donc o ɲininkali o jaabi o de bɛ anw bolo wa an bɛ yala n'o de ye k'o fɔ maaw ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka jamana ɲini ka jamana dɔn n'i y'i faso dɔn faso kanu o bɛ nin la faso hinɛ bɛ nin la c'est pourquoi n'i tɛmɛna an bɛ kɛnɛ o kɛnɛ sigi an bɛ jamana in kɔrɔlen de fɔ maaw ye misali la président Modibo Keyita a ka tɛmɛsira dɔ bɛ yen a b'i kanto ko bi denmisɛn de ye sini maakɔrɔ ye yɔrɔ o y'an ka Mali in tiɲɛ ye n'i ye bi denmisɛnw fana ta k'a lajɛ taabolo min bɛ an denmisɛnw yɛrɛ bolo est-ce que ni i tɛna dɔn sini maakɔrɔ ɲumanw don ou bien sini maakɔrɔ sugu minnu don o jatew t'an bolo wa donc an b'a yira denmisɛnw na k'a fɔ adamaden tɛmɛsira dɔw de bɛ yen i kan ka tɛmɛ olu siraw fɛ yɛrɛ dɔn siraw fɛ n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ sigida min na i b'o dɔn n'i ye sigida dɔn i bɛ jamana dɔn n'i y'a lajɛ maakɔrɔba bonya anw fɛ yan o kɛra fɛn bafuyelen ye bi kumakanw bɛ yen u bɛ fɔ arajow kan u bɛ fɔ réseaux sociaux kan fafilan bafilanw kan jamana ɲɛmɔgɔw kan i b'a ye k'a fɔ ko jamana kanu adamadenya ni ɲɔgɔn cɛ bonya o dɔgɔyara donc o y'an sinsin bere fɔlɔ-fɔlɔ de k'a ɲɛsin denmisɛnw ma u k'a dɔn k'a fɔ ko c'est pourquoi n'i y'a ta k'a lajɛ RDA kɔnɔ maa o maa k'i ye RDA den ye ko bolo bɛ sin i la i b'a tigilamɔgɔ i bɛ fɛn fɔlɔ min y'a la o ye majigi ni bonya de ye donc an b'o de fɔ an b'o de ta ka segin ani an tɔw cɛ ani an denmisɛn ɲɔgɔnw cɛ sabula n'i ye i yɛrɛ taabolo dɔn kaban
ni ye I danbe dɔn kama ko camanw bɛ fili camanw bɛ a ka gɛlɛn I ka don kɔnɔ mais bi an bɛɛ lajɛlen de ɲɛ b'a la donc RDA ye parti ye misali kan ka ta parti min kan wa an b'a dɔn fɛnɛ an ye wulikajɔ minnu kɛ an b'a la ka wulikajɔ minnu kɛ a bɛ ka sen sɔrɔ a bɛ ka sira ɲuman caman sɔrɔ maa caman bɛ yen bi hali n'u mana don tɔn in na k'a fɔ ko n b'a fɛ ka kɛ tɔn di ye mais u bɛna tɔn in na ka na ɲinini kɛ an ka tɔn in kɔnɔ walasa u bɛ se ka danbew dɔn cogo di walasa u bɛ se ka taabolow dɔn cogo di jamana nin yɛrɛ kan donc o mɔgɔw o ressources caman bɛ anw bolo wa jeunesse caman fana bɛ yen olu bɛ wuli ka se an ma ni olu taabolow ye donc baara kɔni kɔnɔna na boloda minnu b'an bolo o kumabaw la n bɛ se ka min f'i ɲɛna ni y'o dɔ ye. baasi tɛ Abubakari Sidiki Jara Sangaranga an filɛbaw an bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ ko tɛ diɲɛ de ye baro ye sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ kogokurunin jɔ ka fisa ni kuma kunkurunin fɔ ye nka ni kuma kunkurunin bɛ fɔ nafa ɲinini kɔsɔn a daga an bɛ an ka barow kɛ o kan awa Jarakɛ an ma tila ɲɔgɔn na dɛ aw ka parti ye parti kɔrɔba ye parti hakilima don ka bɔ kunu fɔ bi a n'o hakili kelen bi ɲɔgɔn na fɛn kelen kɔni bɛ jamana in kɔnɔ bi o kɛmɛ ka an kɔnɔ gwandi ni y'an ka maakɔrɔ dɔw lakunu bi ko o baro kelen ɲɛf'u ye a dɔw bɛ tila ka sɔn saya ma tuguni n'o ye mankan dabila bali ye an ka jamana kɔnɔ yala fɛɛrɛ bɛ aw bolo wa komi aw ye politiki maa ye fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo walasa a bɛ se ka lafiya ka kɛ kunun ɲɔgɔnna ye cogo di o fɛɛrɛ bɛ aw bolo wa. d'accord o fɛɛrɛ bɛ an bolo n y'o de fɔ n ko parti in taabolo la o de ye d'abord ka I yɛrɛ dɔn n'i ye maliyɛn ta k'a lajɛ n'i bɔra jamana in kɔfɛ ni bi tɛ kunu maliyɛn tun bɛ taamasiyɛn de wa maliyɛn yɛrɛ dama fana tun bɛ ɲɔgɔn dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u bɛ bɔ jumɛn na u bɛ bɔ yɛrɛdɔn min tun bɛ an fɛ yan u bɛ bɔ o de la donc o taabolo kelenw o min bɛ ka kɛ kɔfɛ fɛn ye k'o de bila ɲɛfɛ k'o bila ɲɛfɛ maliyɛn min bɛ kɔrɔn fɛ maliyɛn min bɛ tilebi fɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ lajɛlen ye kelen de an bɛɛ ye kelen kelenya in k'o de sabati bɛɛ lajɛlen dusukun na o taabolo ko an b'a fɛ k'o de don bɛrɛ la n'a bɛ f'o ma ko unité nationale k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ye kelen ye jamana in fana ye kelen de ye Mali ye kelen ye o kelenyaw o ka sabati bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ donc o politiki fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye nin dɔ ye ka barolasigi kɛ misali la min bɛ ne kɔnɔ ne k'o fɔ e ye o ye barodasigiw ye maliyɛn yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o barolasigi ninnu tɛmɛnen kɔfɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen fana na Mali yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye ba maliyɛnya yɛrɛ ye mun ye balamuso an bɛ min f'i ye fɔ an k'o de latɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o la an bɔra kunun min na an bɛ segin o bi la wa an b'a dɔn o de siraw fana talen bɛ wa o sira olu an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o de la koyi an politiki mɔgɔw sira mun b'an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye RDA ka taasira ye o de ye k'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na k'an ye kelen ye wa Mali in ye kelen de ye fɔ an ka sɔn o ma k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɔnɔ o la an bɛ kɔlɔlɔ min na nin ye o kɔlɔlɔ in bɛ se ka dɔgɔya sinon maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ k'i bɛna jamana in dilan anw ye maa wɛrɛ minnu bɛ kɔfɛ n'u b'u to u ka sow kɔnɔ k'u kanja nabɔ kan anw ye ka fitinɛ bila anw ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ anw ye olu tɛ anw ye
olu b'u ka fɛnw de nɔfɛ n'an b'a fɔ o ma ko intérêt bon fo maliyɛn fɛnɛ kelen-kelenna k'a dɔn k'a fɔ ne man ka n ka faso danbe feere man ka n ka faso janfa n kelen ka fɛn kama ou bien ne ka bɔnnaw ka fɛn kama donc fo de ka dɔn maliyɛn kelen-kelenna fɛ n'o dɔnna an b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in an tun b'a fɛ ka mɛn an yɛrɛ kan maa minnu bɛ ka don an ni ɲɔgɔn cɛ k'an cɛmabɔ k'an tila k'an kɔ don ɲɔgɔn na jamana in nin t'u ye dɛ wa u ye jamana in jalen de kana don an ni ɲɔgɔn cɛ wa n b'a dɔn duwawu ni barika min bɛ jamana in fɛ a bɛ gan i n'a fɔ manden yan an ka ntale dɔ b'a fɔ ko manden bɛ lobulanba mais ko manden tɛ bon manden ye mali bɛɛ de ye parce que u bɛ fɔ donni min kama o ye charte de cour kan fɔ ka k'o ye donc o donni kama mali ko kuma kun tɛ yen donc o manden o de ye mali ye bi maa caman ɲɛna k'a fɔ k'an bɛ to yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ to yen koyi mali tɛ to yen a wagati kɔni sera tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la an minnu ye denmisɛn ye an minnu ye jamana in sini ɲɛsigi ye an k'a dɔn k'a fɔ ko a wagati sera diɲɛ kɔnɔ a wagati sera afiriki kɔnɔ a wagati sera mali yɛrɛ kɔnɔ yan k'a fɔ ko maliyɛndenw de bɛ se ka mali in taa ɲɛ an bɛnnen kɔnɔ karama kɔnɔ kan kelen fɔ kɔnɔ donc wulikajɔ minnu fɛɛrɛw dabaliw tigɛlen b'an bolo o de ye ka wuli ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma i sigidaw la à travers les conférences ka mali ɲɛfɔ u ye jamanadenya yɛrɛ ye jumɛn ye faso kanu yɛrɛ bɛ bɔ cogo di ba an ka laadalafɛn jumɛn dɔw de bɛ yen an ka taabolo kɔrɔ jumɛn de bɛ yen n'an kan k'olu lawaleya n'an man k'olu taabolo bila n'olu bɛ se ka an sigi ka na an yɛrɛ ma olu de ye taabolo ye an kan ka minnu don bɛrɛ la wa minnu yɛrɛ fana donnen don bɛrɛ la kaban donc n'i ye ɲininka o la n bɛ se ka kumaba minnu f'i ye o de ye nin ye. an filɛbaw ne y'o de fɔ n ko bi na ala sɔnna a ma aw bɛ faamuyali sɔrɔ wa a bɛ kunnafoni sɔrɔ sabu n'a fɔra ko politiki ma a fɔlɔla ka fɔli min kɛ n'a ma lakali o de nana ni tiɲɛni ye a kɔnɔ politiki mɔgɔ de kɔrɔ ye ko fɛɛrɛtigi fɛɛrɛ tɛ dutigi min bolo a ka du tɛ yiriwa dɛ fɛɛrɛ tɛ hali alimami min bolo a kelen bɛ juma seli Abubakari Jara i y'a ta président Modibo ka kuma dɔ la n y'o sɔrɔ i da kɔnɔ ko sini ɲɛsigi jamana sini ɲɛsigi ye jamana denmisɛnw de ye denmisɛn tɛ dugu min na sini ɲɛsigi tɛ yen mali kalanko dun bi a ka gɛlɛn denmisɛnw de bɛ taa kalanyɔrɔ la ni ka u jigi da sini kan mansaw b'u jigi da u kan kalanko bilama fana ɲaamilen don kosɛbɛ aw ka sigida la yan yala o ni tɔw ta bɛɛ ye kelen ye wa taaraw kɛmɛ ka fɛɛrɛ dɔ siri aw ta a kama de a ka denmisɛnw bɛ se ka kalan cogo min na. o ye ɲininkaw la o diyara n ye mali kalanko a kɛlen n'o ka bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fili sabula ni bolo fununa a bɛ da tigi kɔrɔ ni n ko n ka kɛlen n'o ka bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fili ɲɛmɔgɔ ni kɔmɔgɔ tɛ yan an bɛɛ jɛ de don ni ko fiɲɛ bilen wulila ka ban bɛɛ b'i bolo da i kunda la sinon nin bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais an ta in de ɲaaminen bɛ dɔɔnin donc danfara tɛ anw ka sigida kalanko ni mali kalanko tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n b'a faamu k'a fɔ i ka kuma laɲini bɛ yɔrɔ min nɔfɛ i y'a ta k'a lajɛ wagati laban in na ekɔli karamɔgɔw ye baarabila boloda kɛ f'a kunnamana jɛnyana donc n'i ye baarabila in ta k'a lajɛ laɲini dɔw de tun b'u bolo o laɲini gouvernement ye seko k'a la kosɛbɛ mais mali kalanko gɛlɛya ma daminɛ bi a bɔyɔrɔ ka jan mais n'i y'a ta k'a lajɛ kumaba fɔ la
an bɛ se ka min fɔ kalanko tiɲɛyɔrɔ bɛ situé yɔrɔ damadɔ la ne fɛ yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o ye anw yɛrɛ an denmasaw ye parce que mara ma labɔli kɛ bilen anw bɛ taa kilasi fitininw na tuma min na o waati y'a sɔrɔ fɛn dɔ tun yamaruyalen bɛ mɛtiri bolo mɛtiri tun bɛ ko dɔ kɛ ekɔliden na n'o ye ka ekɔliden gosi i bɛ cɛ bɛ ta par 4 mais bi n'i ye kalan taabolo ta k'a lajɛ o yɔrɔ bɔra a kɔnɔ bon ni dun ye denmisɛnninw ka kalanko ta k'a lajɛ sɔgɔmada fɛ denmisɛnnin bɛ temps min kɛ ekɔli mɛtiri fɛ yen a n'a ni dutigi bɛ min kɛ ɲɔgɔn kan i bɛ n'a ye k'a fɔ a ni ekɔli mɛtiri ta ka ca ka tɛmɛ dutigi ta kan donc kuma lasurunya la mara bɛ yen kana dɛsɛ dɔɔnin k'a daminɛ sow kɔnɔ fo ka taa se ekɔlisow la an dun b'a dɔn anw taabolo kɔrɔ y'o ye an ka laada kɔrɔ ye denmisɛnnin yɛrɛ nin ye n ta ye nin tɛ n ta ye n'i ye Mali laada ta k'a lajɛ o tɛ yen ni misali la ne bɛnna ne ka denmisɛnnin ye kare kɔnɔ a ye tiɲɛni dɔ kɛ fɔlɔ anw b'an ka denmisɛnninya ma taa yɔrɔ la mais an b'an ka denmisɛnninya kɛ tuma min na n'i kun ye bɛn masa dɔ ka bɛn i kɔrɔma ɲɔgɔn ka bɛn n'i ye i ye ko tiɲɛni kɛ i ye tiɲɛni min kɛ a t'i ɲɛda lajɛ k'a fɔ karisa den bɛ fɛn i ye min k'a ɲɛkɔrɔ ye n'o ma bɛn a ma n'i kan ka corriger ni min ye a b'i corriger ni o ye a tɛ fa ɲininkali kɛ a tɛ ba ɲininkali kɛ bon n'i y'an ka bi na sisan taabolo ta k'o lajɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ k'o dɔgɔyara pour ne pas dire que k'a fɔ k'o yɛrɛ tɛ yen bilen école maîtres fana olu kun ka kan ni fɛn dɔ ou bien olu kun bɛ se ka ko dɔ correction ye ka se niveau dɔ la i b'a ye k'a fɔ sisan olu fana ka correction c'est limité donc a ko bɛ ɲɛna kɛ bafaga ni kilicɛ ye n'i yɛrɛ ekɔliso ta k'a lajɛ bi ekɔliso tiɲɛnen don dɔɔnin bon ni a maralen bɔra so ka se ekɔli la o bɛ mɛtiri ka baara nɔgɔya a bolo ni a tiɲɛnen bɔra so ka taa se o fana ma ɲi i bɛ ekɔlidenw dɔ sɔrɔ bi u b'a fɔ mɛtiri ye n'a y'i ja a m'i ja a don fɔra k'a kana bugɔ bon i b'a dɔn o ye ka gɛlɛya ye k'e gɛlɛya kan donc ni n ko n b'a situé yɔrɔ damadɔ o ye denmasaw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye den éduqué sira ɲuman fɛ a den tɔnɔbɔbaga Ala de b'o dɔn mais a tɔgɔ duman ye e yɛrɛ fɔlɔ ta ye donc denmisɛnninw ka ladon so kɔnɔ ladon cogo tiɲɛna dɔɔnin o yɔrɔ o ye gɛlɛya belebele ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'i y'a ta k'a lajɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ bi école privée bɛ kana caya ni an ka duw ye i mana kare o kare kɔ yɛlɛma i bɛ ekɔliso dɔ jɔlen sɔrɔ yen maa min mana 2 ni 3 fara ɲɔgɔn kan o bɛ ekɔliso dɔ dayɛlɛ o politikiw fo ka jateminɛ de k'o la ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye an ka gouvernement ye danga sigi n b'a dɔn a textes bɛ yen n'o ye sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu bɛ i yamaruya i kan ka ekɔli sigi ni sira minnu ye mais jamana in défaut dɔ fana y'o ye o ye jumɛn ye o de ye sɛbɛn appliqueli ye n'i ye Mali sɛbɛn furaw ta k'a lajɛ jamana wɛrɛw bɛ bɔ yen u ka jamanaw kan ka na misali ta anw fɛ yan an ka politique de décentralisation an kɛrɛfɛ jamanaw bɛ yen olu nana ka na misali ta anw yɛrɛ fɛ yan an ye mara caman bɔli mun kɛ ka taa n'a y'u fɛ yen ka taa kɛ mais a marchelen bɛ olu fɛ yen ka tɛmɛ anw yɛrɛ fɛ yan kan donc o de y'an ka jamana in yɛrɛ fɛn dɔ ye
donc sɛbɛnni minnu kɛlen don sɛbɛn ye sɛbɛn ɲumanbaw mais n'i ye sɛbɛn ninnu ta ka t'u lawaleyaliw lajɛ terrain kan i bɛna ye k'a fɔ ko fɛn dɔw don minnu kɔdonnen don ɲɔgɔn na u tɛ ɲɔgɔn ye donc fɔ dan de ka siri école création kow la o ye fɔlɔfɔlɔ ye filanan ni mɔgɔ min enseignement cogoya n'o y'an ka karamɔgɔw ye maa min mana se ka i ni a bɔ ɲɔgɔn na i b'o tigilamɔgɔ ye maîtriya la bon bɛɛ dun man kan ka kɛ karamɔgɔ ye niveau dɔw de bɛ yen école dɔw de bɛ yen n'i bɔr'o la i bɛ se ka yamaruya ka kalan kɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ kuma kuruba fɔ la école a bana yɔrɔ ka ca école bana yɔrɔ ka ca donc mais ensemble n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka solution sɔrɔ a la donc proposition mun kɔni bɛ n bolo o de ye sɛbɛn minnu bɛ yen kalanko kun kan sɛbɛn minnu bɛ yen maa min ka kan ni maîtriya ye o kun kan sɛbɛn ka don bɛrɛ la a ka lawaleya ni min ka kan ni min ye n'o bilara ye a ka ca ala fɛ an mago bɛ dɔnniya min na o bɛ sɔrɔ mais un recalé du DF ou bien un recalé du bac n'a fɔra k'o tigi bɛ ka enseignement kɛ yɔrɔ kɔni o ye fɛn dɔ de ye ka sɔrɔ n'i ye jamana ta k'a lajɛ bi an b'a dɔn institut IFM n'o ye kalanbolodaw ye minnu bɛ ekɔliso ye minnu bɛ maîtres former o ekɔliso a caman bɛ jamana in kɔnɔ wa o ekɔliso fana n'i y'a ta k'a lajɛ a ekɔliden caman bɛ minnu tilara donc jamana an k'a lajɛ ka sɛbɛn lawaleya an k'a lajɛ sariya min kan ka boli cogo min na o sariyaw boli o cogoya la masaw k'u hakili to denw ka kalanko la parce que maa caman bɛ yen ni ekɔli ta don bɔra la olu ɲɛ tɛ da ekɔliso kan bilen fo ekɔli ta wɛrɛ donc k'a dɔn yala denmisɛn taara ekɔli la wa denmisɛn ma taa ekɔli la wa masa yɛrɛ kan k'o sɛgɛsɛgɛliw kɛ a yɛrɛ ye ka to ka bɔ kɔfɛ sɔn ka na ɲininkali kɛ ekɔliso la mais an caman bɛ yen masa caman bɛ yen bi o tan t'an bolo ni ekɔli ta don bɔra la kaban o tɛ ye bilen donc n tɛ ɲinɛ a fɔli la jamana in dun siniɲɛsigi o ye an denmisɛnw de ye donc an b'a ɲini an masaw fɛ u k'u hakili to an na ni hakili tora an na an fana bɛ kɛ siniɲɛsigi denmisɛn ɲumanw ye donc k'an ka kuma bakurunba fɔ n b'a fɔ k'a fɔ jamana k'i hakili to sɛbɛnni minnu kɛra kalanko kan a k'i hakili to olu la k'u don bɛrɛ la n'olu donna bɛrɛ la a ka ca ala fɛ laɲini minnu bɛ yen laɲini minnu bɛ sabati sinon kalanko ni a tiɲɛyɔrɔ a juru ka jan donc n bɛ se ka min f'i ye kumaba la o de ye nin ye. Jara Sangaranga an ka kurun ni siɲɛ man jan nka a ma se n'i ye denmisɛnw fɔ i bɛ mansaw fɔ kɛrɛnkɛrɛnyana mansa musoman sabu o sen bɛ mara la kosɛbɛ aw ka sigida la yan wɛzɛn aw ka sigida in na yan yala aw ni musow cɛla bɛ cogo di musow fanga ka bon ka aw dɛmɛ ka sigida yiriwa wa tari na aw seriw ma dɛmɛ sira la u cɛsirilen don wa aw ka sigida musow ye muso cɛsirilenw ye wa n b'a fɛ k'o dɔn. D'accord, donc i ka o kuma diyara n ye d'abord n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an ka gouvernement ma kɛrɛnkɛrɛnya la n'o ye le président de la République chef de l'État n'o ye Laji Ibrahim Boubacar Keïta ye
parce que a ye yɛlɛma belebeleba don jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ ɲini cogoyaw la bolo bɛ kɔrɔta ka jɔyɔrɔ minnu ɲini n'i y'o ta k'o lajɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ ko maa kɛmɛ sarada o maa kɛmɛ sarada a laɲininen don 30 o ka kɛ muso ye donc o hakilina fɔlɔfɔlɔ an bɛ foli kɛ o la n'i ye ɲininka n sigida ta la bi ne bɛ mairie min yɛrɛ kɔnɔ yan n'i ye nin mandat in ta k'a lajɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ ko musow représentelen bɛ nin na ka tɛmɛ mandat fɛn fɛn tɛmɛna commune du Manden kɔnɔ mandat tɔ minnu tɛmɛna i bɛ n'a ye k'a fɔ ko muso tun ye kelen de ye yan mais bi n'i y'a lajɛ maa 29 in na muso ye 7 ye wa sigida musow fana an n'u bɛɛ jɛla an mana fɔ su an mana fɔ tile u b'an jaabi a jaabi cogo la sabula Manden yan an ka taabolo dɔ ye jumɛn ye musow dɛnnen tɛ kɛrɛfɛ Manden denmisɛnw dɛnnen tɛ kɛrɛfɛ Manden ko ko n'a bi kɛ i bɛ n'a ye musow niyɔrɔ ji sigilen bɛ donc an mana fɛn fɛn kɛ ou bien an bɛ ko ko kɛ i b'a ye k'a fɔ ko musow niyɔrɔ bɔlen bilalen don donc n'i ye mɔgɔ intéressé fɛn na i mago mana jɔ o la i b'o ye i kɔ o misaliw caman bɛ yan an fɛ yan n'i ye a lajɛ jamako mana se ou bien n'a fɔra ɲɛmɔgɔ bɛ na i fɛ yen ou ni koba o koba i bɛ n'a ye cɛw bɛ u ka dantigɛ bɔ k'a bila cogo min na i bɛ musow fana jɔyɔrɔ bɔlen bilalen wa a bɛ fa u jɔyɔrɔ nin u b'a fa fo k'i nimisi wasa an ka baarada o baarada kɔnɔ an b'a fɛ ka ko ta ka ko ye sigida ta ɲɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ hakilina n'an b'a ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya d'abord musolakaw de fɛ parce que n'i ye sigida yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛ n'a ye musow ka ca ni an ye caya o kɔfɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ ko musow de fana ye mɔgɔ sɛgɛnbagaw ye donc surtout an minnu ye togodala kominiw ye i bɛ n'a ye k'a fɔ ko musow donni bɛrɛ la o jagoyalen don ka fara an ka taabolo ninnu kan mais an yɛrɛ fana b'a laɲini u fɛ parce que n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ bi pour que k'u dɛmɛ ka teliya faut que a ka kɛ groupe ye n'a bɛ f'o ma ko association donc n'i ye o groupe olu lajɛ olu caman bɛ an bolo commune kɔnɔ yan wa u si ni si ka kɛtaw fana tɛ kelen ye dɔw bɛ yen misali la i bɛ n'a ye olu ta ɲɛsinnen bɛ jagomisɛnninw ma dɔw bɛ yen olu ta ɲɛsinnen bɛ nakɔ baaraw ma dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ta ɲɛsinnen bɛ an ka fɛn minnu bɛ bɔ an fɛ yan olu bamayɛlɛmaliw ma donc musojɛkulu caman o sigilen bɛ sen kan an bolo yan wa an n'u bɛ baara la wa alhamdulilayi caman ka baaradaw yiriwalen bɛ u bolo a b'u dɛmɛ kosɛbɛ c'est pourquoi o la
ye laɲini mun fɔ ko n'a mago ser'u ma yala an b'u ye wa n'a mago ser'u ma dɔrɔn an b'u ye wa u ma den kɛrɛfɛ fɛnɛ an bolo. anw yɛrɛ ka nin baara in anw ka nin émission sabu kɔnɔni tɛ pan abada n'a m'i sara dugu la kɔnɔni tɛ se ka pan f'a k'i sara dugu de la o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye anw minnu bɛ k'a kɛ yala nafa bɛ baara émission in na wa est-ce que kun b'a la. D'accord, kun belebeleba bɛ émission in na parce que diɲɛ baara o baara n'a bi kɛ peut-être min m'a faamu o de bɛ se k'a fɔ ko kun t'a la sabula n'i ye baara in ta k'a lajɛ n b'a dɔn k'a fɔ ko jateminɛ dɔw de kɛra ka kɔn a bilali ɲɛ sen kan o jateminɛ olu de y'a yira k'a fɔ ko kun bɛ a la ni maa min m'o faamu o y'a dogodogo ɲɛ ye a kɛnɛma da ye jumɛn ye aw wulilen filɛ ka na ne sɔrɔ n sigida la nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye commune du Mande gɛlɛya min ni nɔgɔya mun bɛ yen ko minnu bɛ yen an ye baro dasigi kow kan n b'a jigin k'a fɔ kumakan fila mun tɛmɛna ne ni e cɛ dakurunya damadɔ min tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ ala mana maa min ɲɛ garijɛgɛ n'a kulo garijɛgɛ don nin na n b'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka o tigilamɔgɔw o kuma fɛn dɔ dɔn o b'o dɔn o ma fɛn dɔ ye o b'o ye donc o ye a nafa belebele ye sabula o zana bi da yan an fɛ Mali kɔnɔ yan ko maa i kulo garijɛgɛ b'i kuma ɲɔgɔn nɛn kan donc i ni maa min ma kuma matila la ni i kulo garijɛgɛ bɛ sɔrɔ o nɛn kan donc le fait ka wuli ka taa maa baro ɲɔgɔnya ka ɲininkaliw kɛ ɲininkali mun ni a yɛrɛ ni jamana ko bɛɛ lɛmɛnni bɛ ɲɔgɔn na jamana ko bɛɛ lajɛlen ye jumɛn ye ni an ka ɲininkali ninnu ta k'a lajɛ ɲininkali minnu bɔra i fan fɛ sisan i bɛna k'a ye k'a fɔ émission yɛrɛ dabɔ kun min b'a la jamana in bɛ se ka lakodɔn cogo di jamana in bɛ taabolo jumɛn ka marabolo kɔnɔ jamana in marabagaw hakili jumɛnw b'u la ka ɲɛsin u sigidaw ma ka ɲɛsin jamana in ma donc émission in nafa tɛ se ka fɔ ka ban ni min kɛra an tulo garijɛgɛ ye don min ni min kɛra min da garijɛgɛ ye don min o tigilamɔgɔ de bɛ se k'o fɔ émission in kan sinon a nafa kɔni moi personnellement ne tɛ se k'a nafa fɔ ka se a dan na. Jara Sangaranga awa an ka ɲininkaliw la nin bɛ dansigi kɛ a la sabu anw ka baara ye o ye ka wuli ka se politikimɔgɔw ma jamana fɛɛrɛtigiw ma minnu hami ye jamana in bɛ se ka jɔ o tuma folikan laban mun b'i fɛ ka fɔ i filɛbaw ni kanubaw ni dɛmɛbaw ye yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ. D'accord, donc kumakan laban min bɛ n bolo o de ye foli ye d'abord n bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn équipe mun wulila ka se n ma yan bi sɔgɔmada in na Vision Plus tɔgɔ la ka se n ma n sigida la ka na n ɲininka foli fɔlɔfɔlɔ ye aw ta ye ka ɲɛsin aw baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ani aw ka ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen ka foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔfɛ welewelekan laban min bɛ nin b'o fɔ n bɛ se k'a fɔ tubabuw b'a fɔ o ye cri de cœur ye k'a yira maliyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔfɛ
bela jelen ka don ka foku jamana yi jamana kilindi o malien bela jelen ambe fala ambe bala am bela jelen haminan ko kanka ke jumayi o de jamana mbe dinge kono anga se ka jamana bon dinge kono malien din chema ni musuma kayira malien bela jelena beki haklinan ke kili beki ngani ke kili jamana mbe dinge mun kono ala ka se ka jamana bon dinge kono mawo mako de me ba nyumay ala ka se ka otigla mo kundanka ka fo malien ni malien chema na musuma foite bembo misali de metanga jamana inkam donc mali maile made mali maile mo mali klindo malien de pas fait ka yelema malien de pas fait ka yelema donc malien kana yelema angana fili anyerema anga to toujours misali ka ta anga ina fo misali temena ambimba ke o kan chomina misali tara ammo ke o kan chomina o misali kile fene ka ta amunum garjege be dugulo ko kampi mali dinyala o misali ka ta fene ka anga se ka sininya sigi nyumanke kabla uno fene be na anko donc bolo di nyoma kilinya mbo lañini malien din chemana musuma bela jelin fe ka nga sigida mako fono ye commune diwni commune dugun wanduru adugutina almami amuso kuntigina demsen kuntigi ka police u bela jelima ka police anga conseil communal mam wani kononton bela jeli no ye chebo munu be commune kono bi hal na soro yoro do be modu développer ka police bela jeli ma ka police e merma no ye Musa Kamara ka police mairie barakela bela jeli ma ka police en flebra chemani musuma bela jelema ka awfu ka awoli mondo dante folimina alibi ka doke jamana yi ala ka jamana kolosuma ala ka ambe kelima aketo baka sallallahu alaihi wasallam wasoni jara sangaranga awa anfleba wo ni mi danzigi ke anga bi jemu kala aw ka do ko kumala filiti ba bamana ngote ko kuma e tode ni dota doba kobo anye fofo bi adabora de foso be se ka jo filimi ma bo akono tuku ka filite de sabu jemu ka ire to ko la tribune foso jo kuma ni filimi mbora la amantuku wa madabo ka foso chi adaboli do foso jokma de koso okuma haketo benna akambe wati wore la tribune faso jokuma kuma men nabe faso jo. Nous avons l'honneur et le privilège aujourd'hui de recevoir sur notre plateau le plateau de ce tout premier numéro de votre émission préférée, La Tribune. Vraiment, il y a comme on dit que c'est que ça veut dire que ni ko mer ka barage mer be barage ni musagade
n'i y'a ta k'a lajɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ bi école privée bɛ ŋana caya ni an ka duw ye. Sous forme de traite des Noirs, si 11 millions d'êtres ont été arrachés de leur terre d'Afrique pour la plus gigantesque déportation de l'histoire humaine. De manière générale, je pense que notre pays est dans une situation où il y a un fossé de plus en plus important entre la base et le sommet. La tribune ye émission min n'a bɛ tɛmɛ Vision Plus Jabarani kana na. I kɛra politikimaa ye o, i kɛra dugutigi ye o, e kɛra tɔntigi ye o, i kɛra kamalenkuntigi ye o, wa i yɛrɛ kɛra musokuntigi ye. Diɲɛ maa o maa de bɛ anw fɛ jamana in kɔnɔ ko kuma de b'i da, kuma min n'a bɛ faso jɔ. La tribune dayɛlɛlen don aw bɛɛ lajɛlen ye. Awa diɲɛ mɔgɔbatigiw tabale gosilen filɛ nin ye aw ye. Ni aw bɛ fɛ a ka publicité ka ye nin émission dumanba in na sa, a bɛ se ka an wele an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira la. La tribune kumakan min bɛ faso jɔ. Vision plus Jabarani kan. Jabaru oye Allah togode Latifu Femina sɔgɔ an ka télévision so in na n'o ye Vision TV an nana kana baro kɛ télévision in kan n'Ala sɔnna ka a kɛ ka silamɛw nafa inshallah sabu wajuli don wajulu kɛnɛ ye jɛmukan min n'a bɛ tɛmɛ Vision Plus Jabarani kana na juma o juma. Maa tɛ se ka Ala bato ni k'a sɔrɔ i tɛ Ala dɔn, maa tɛ se ka diinɛ baara kɛ n'o y'a sɔrɔ i tɛ diinɛ dɔn. Ka diinɛ kɔnɔkow da lɛfɛ ka k'u fɛsɛfɛsɛ aw ye. Vision Plus Jabarani nana i kɔ a fa k'i jɔ aw jigiya kɔrɔ o sababu la. Baara in tɔgɔ tubabukan na u b'a fɔ ko serrurier. Bamanankan na a fɔ ko nɛgɛ dilanna. A ye ouvrier de ta min bɛ musofini kɛ. Ne yɛrɛ Dawuda fɔlɔla cɛfini de la. Baara nin kɔni ne y'a daminɛ a mɛnna. N bɔla Côte d'Ivoire de ka na daminɛ. Baara o baara ka baarakɛlaw ɲini ni k'u jira diɲɛ na, diɲɛ ka se k'u ye k'u dɔn, ka baara kanu don u yɛrɛ la ni k'u ka baara kanu don maa wɛrɛ la. Baara o baara ye émission min n'a bɛ tɛmɛ Vision Plus Jabarani kana na. La tribune faso jɔ kuma min n'a bɛ faso jɔ. A y'a lajɛ a ka tɔn dɔ sigi dugu kɔnɔ min bɛ kɛ dugu denmisɛnninw ka tɔn ye n'a bɛ kuma dugu tɔgɔ la. Jeunesse gɛlɛya ka ca. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i yɛrɛ kɛra ɲɛmɔgɔ ye. De manière générale, je pense que notre pays est dans une situation où il y a un fossé de plus en plus important entre la base et le sommet. A bi cɛsiri o fana ka kɛ o koba ye dɛ. La tribune ye émission min n'a bɛ tɛmɛ Vision Plus Jabarani kana na. I kɛra politikimaa ye o, i kɛra dugutigi ye o, e kɛra tɔntigi ye o, i kɛra kamalenkuntigi ye o, wa i yɛrɛ kɛra musokuntigi ye. Diɲɛ maa o maa de bɛ anw fɛ jamana in kɔnɔ ko kuma de b'i da, kuma min n'a bɛ faso jɔ. La tribune dayɛlɛlen don aw bɛɛ lajɛlen ye. Kulo o kulo kelen-kelennin dulon o man di. Vision Plus Jabarani filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na aw ka tila k'aw bisimila an ka Jabarani kana na. An lamɛnbaaw an ma duman tigɛ aw la, nin ye communiqué damadɔ ye min bɛna lase bamanankan na a denkɛ n'a balimakɛ Balamusa Keyita fɛ. Kɔrɔbɔrɔ Mayiga o n'a ka bisimilayi. An lamɛnbaaw an ma duman tigɛ aw la, nin ye communiqué damadɔ ye min bɛna lase bamanankan na a denkɛ n'a balimakɛ Balamusa Keyita fɛ. Kɔrɔbɔrɔ Mayiga o n'a ka denbaya sigiyɔrɔ bɛn bɛ bitiginin kɔnɔna ma. Sokɔrɔ Jakite o n'a ka denbaya o bɛ Manani kɔnɔ bitiginin kɔnɔna na. Muhamana Jalo o bɛ Kɔmdar sanfɛ bitiginin kɔnɔna na. Yawuru Dugure n'a ka denbaya bɛ frigo kɔnɔ bitiginin kɔnɔna na. Karafu Jalo o n'a ka denbaya bɛ Gwabuguda. Furuna Jakite n'a ka denbaya bɛ Gwabuguda. Alama Hinɛna Saribɔn Dugure la o n'a ka denbaya o bɛ Gwabuguda. Umuni asade, numasangai asade.
suruguba ko bɔ waraba o tɛ baasi ye suruguba ye gwangan ta dunun ta ka gwangan ci dugu fan bɛɛ lajɛlen na. Télévision somɔgɔw b'a fɔ ani cɛ ani baraji nin baara in fana a kɛ kun tɛ yɛrɛ yɛrɛ ye kɛ kun ye sa ni mikɔrɔ ye don an na ni mɔgɔ wɛrɛ ye nin baara ɲɔgɔn ye a bi kɔrɔ ye don o la a fɔ cogo min na Kalaban a ka bon. Silama ɲuman ka kan ni sabali an muminidenw an bɛ ka sabali la ilaha illallah kira kanu balo walahi ala kan bɛ sɔn sabali la. Ayiwa an balimaw ni y'aw denmuso an n'aw balimamuso mankan de ye Bajalu kuma ni mɔgɔ min mago bɛ ne ka kilipu dumanw na i b'i sɔgɔlen to Vision Plus Plus Jabaranin na.